ala kelen ko jombe ya fa kaunye ala kelen te anga seli anga sun anga hina nyonna tigi were tauna ala kelen ko. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إن الله أنزل الشرائع رحمة بالعباد وحفظا لهم وإصلاحهم لدنياهم وأخراهم وكانت الشريعة الخاتمة خير رسالات وأكملها وأعظمها وأقومها. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المباركون إن حفظ الدين أوجب الواجبات وأهم المهمات على الفرد والمجتمع والدولة يبذل له كل غالي ورخيص ويستهان لأجله بالنفس والنفيس يوالى فيه ويعاد عليه ويجتمع له ويفترق في خلافه. يقول المولى عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أمبي الله تعالى فوق ولمن له alede nema masai hine masad femi tibolo te nyini fe femi tayambo de nyini fe Allah taala tay nema yambe nema nyini ala fe ala kan nema kambeka ale ala tay ya fa yamba nyini ala fe ala kan ya fambem ambe tanga nyini ala fe ala kan kishi ka bo shitene toro manani o ere toro ala kan kishi ka bo ni ere ka fanan fanu ani ni ka bara jugu ala kan kishi ka bo bele jilen toro ambe sereya ka dengeneya ko bato masashiti muni bato ka kanci yalla ke kala fana kara masabalo taala gili akelende sangolo dan de me bati ya bidan wati mi meleke uta kalam akelende dugo kolo da de me bata la badan wati mi meleke uta kalam kuma te jino ma kuma te amun kara dan fe on kala gari adamadim amma bo fuy kalamanina ala kilimpede ya ka bara bele jelenge anga sereni Allah taala ka dan masayi ka kila ka da la batu mangante ka ke fuyi fona karani masaba Allah taala kilimpe ambe sereya ka dengene kura Allah taala ye ci da nafsa manti min ci amma ci la se tugonyuma yo ke dana ya min dara ka yo dana ya dafa kon nan jiyar dankere ala ka ci din tay sallallahu alaihi wasallam amma ma yefena ki ka here bala faka to di jiye bulu na yefena ka torobe ala atanya tuga kane abi wele krefe futugunyuma na ba fi kon nan jiya kunti teme ceni taka amma ina la fe kishini ne macama Allah taala ko kaka naka so dunge zanmu anaka saba bilbilu munun yala ka ci den de me jamfa mayu kono mashina yu mawlinai
ka diinɛ ta k'a da u kunna k'a da u kamankun na k'a ta u kɔ la ka kontina bɛɛ lajɛlen munumunu ni a ye ka taa diinɛ coso ye ka diinɛ kalan k'a di anw ma an ka kɛ silamɛ ye Ala ta kɔfɛ sahabaw don an ka kɛ mumini ye Ala ta kɔfɛ ni sahabaw de y'ala s'an ma an ka duwawu kɛ su ni tile ni sahabaw ye wa e ka duwawu kɛbaliya tɛ fɛn b'u ka baraji la dɛ kuma dɔ la n'i ye duwawu kɛ e yɛrɛ de ka hɛrɛ b'a la ka d'a kan ni Ala ye maa min fara sahabaw kɛrɛfɛ sigiɲɔgɔnya kan fi jannatil firdaus ne hakili la e de ka sugu diyara e de ye tɔnɔw sɔrɔ wa e de kun kɔrɔ taara ka d'a kan Alahu taala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ radiyallahu anhum wa radu anhu Ala jɛna sahaba ninnu ma wa sahabaw fana jɛna Ala ma e de bɛ duwawu kɛ sisan ni sahabaw ka ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ n'o tɛ olu donna ka bɔ u siga sitan na an b'a ɲini Alahu taala fɛ sahabaw b'a la ka ciden na kori waati min fi jannatil firdaus Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la ani maa o maa b'a la k'i sen da ni maa kɔfɛlen ninnu sen da nɔ kan fo ka taa se wuli don ma wuli don ni maa min kunna jɛra kunnangoya tɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an fara jɔn kunnandiw kan Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kunnangoya ma an baden alisilamɛw adamaden kelen kɔfɛ silamɛ i ka hɛrɛ ti fɛn na ka tɛmɛ i ka Ala ɲɛsiranya kan an bɛ jɔn dan ni Ala ɲɛsiranya de maa o maa n'a y'i dan ni Ala ɲɛsiranya ye diɲɛ na hali kiyama tigi tɛmɛtɔ la e bɛ jɔ de k'a tatɔ lajɛ aw bɛ finikolonitigi caman ye aw ni ɲɔgɔn cɛ misiriw kɔnɔ ani sociétéw la aw yɛrɛ ti dɛrɛmɛ kelen d'u la nka kuma dɔ la kiyama kɛnɛ kan e yɛrɛ b'o dɔw tɛmɛtɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka nin ti karisa ye wa karisa don mais fɛn min kun b'a ni Ala cɛ k'a to diɲɛ na i kun t'o dɔn dɛ ni maa y'i da Ala ɲɛsiranya la i ti ko a la kiyama fiyewu o b'a yira k'a fɔ an ka kɛ Ala ɲɛsiranya jɔn ye n'an kɛr'o ye an ka ko bɛ ɲɛ na diɲɛ fara lahara kan an b'a ɲini masaba Alahu taala fɛ Ala k'an fara o kan ni maa min siranna Ala ɲɛ i ka baaraw minɛ na ni ma siran Alahu taala ɲɛ Ala ka sira si t'i ka baara la hali ni baara caya ye kulu bɔ ka giriya kɛ ka kulu bɔ Ala ko a mago si t'a la innama yataqabbalu Allah minal muttaqin Ala ko ale bɛ minɛli kɛ jɔn na ko y'a ɲɛsiranya jɔnw de ye an b'a ɲini Ala fɛ Alahu taala k'an fara ɲɛsiranya jɔnw kan an baden alisilamɛw Ala kelen kɔfɛ ka anw dan k'an bila dugukolo sanfɛ dugukolo mara taara k'a di anw ma ka sɔrɔ an tɛ Alahu taala ka maana danfɛn fɔlɔ ye dɛ ne y'o f'i ye kuma caman na n ko Ala ka danfɛn bɛɛ ka kɔrɔ ni anw de ye dugukolo sanfɛ an fa Adama de kɛra Alahu taala ka danfɛn na lagare ye dugukolo sanfɛ Adama danni kɔfɛ Ala ma fɛn wɛrɛ si da nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta Alahu taala ye dugukolo kalifa de don an fa Adama n'a denw na hali sini o dugukolo kalifa bɛ anw de bolo anw de b'a ka dugukolo k'an sago ye a kɔnɔ min na anw de bɛ k'o bɔ a sanfɛfɛnw anw de bɛ k'o utiliser k'a sɔrɔ an dɔrɔn tɛ yan jinɛw bɛ yan o an ni jinɛw bɛ sigi la baganw fana bɛ yan an n'olu bɛ sigi la mɛlɛkɛw bɛ taa an ka segin na ni Ala cɛ nka o bɛɛ la Ala ye mara di jɔnw ma anw don o ye bonya de ka di anw ma walaqad karramna bani adam Alahu taala ko k'a ye adamaden dan ka tila k'an bonya nka Ala ye sira min don an kɔrɔ an k'an jija dɛ an ka kɛ o sira taamaba ye n'o ye silamɛya ye anw tɛ foyi sɔrɔ k'an ka dusukun lafiya bɛ a la k'an ka kunkɔrɔta bɛ a la k'an ka diɲɛ hɛrɛ bɛ a la kiyamata bɛ sɔrɔ ni a ye ni silamɛya baara nin tɛ silamɛya baara de b'a to an bɛ da la kan ɲɛ adamaden silamɛya de nana ka anw kan hɔrɔnya silamɛya de fana nana ka yira an na k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ye maa ma fisa ni maa ye Ala ka ciden ye nin kuma fɔ hali ni dugukolo sanfɛ mɔgɔw ta k'a kɛ i kɛra finman ye n'i kɛra silamɛ ye jɛman ma fisa n'i ye n'i kɛra jɛman ye i kɛra silamɛ ye finman fana ma fisa n'i ye an dancogo tɛ kulɔru tɛ donfini tɛ an ka nafolow tɛ maa min ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o bɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn silamɛya don inna akramakum indallah atqakum o bɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn ye silamɛya don o b'a yira o diinɛ nin an k'a ɲɛɲini an ka diinɛ nin ta n'an bolo fila ye an k'a kɛ sagiw kɔnɔ k'a da an kunna an k'an k'a sen na samari ka kɛ an ka finiw ye hɛrɛ bɛ fɛn min n'an bolo diɲɛ ni kiyama ni silamɛya o b'a yira a ye silamɛya nin kɔlɔsi dɛ n'i sɔnna k'a fɔ i ye silamɛ ye i sɔnna Ala ka ciden ye i sɔnna nabi ɲumanw ye i sɔnna cidenw bɛɛ ye e dara a bɛɛ la o de kama i sɔnna k'i tɔgɔ ta k'a da ko silamɛ wa diinɛ si mana dugukolo sanfɛ k'Ala y'a reconnu ni silamɛya tɛ Ala y'o de f'an ye kuranɛ kɔnɔ dɛ ko ni maa min ye diinɛ wɛrɛ de ta mun tɛ silamɛya diinɛ ye k'ale Ala tɛ minɛli k'i bolo falan yuqbala minhu ale Ala tɛ diinɛ si di minɛ a kɛ b'a bolo ni silamɛya diinɛ tɛ wa huwa fil akhirati minal khasirin wa kiyama kɛnɛ ka k'a tigilamaa bɛ fara maa bɔnɛlenw kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ bɔnɛ ma dɔnnikɛlaw bɛnna ka daruratul khamsa fɛn duuru min bɛ yen sariya la ni dɔ nana k'a b'a tila i la n'i ma sɔn hali n'a tigi y'i fa
i kɛra seyidu su ye o fɛn 5 kɔnɔ i ka diinɛ b'a la fɛn 5 min bɛ yen ni maa dɔ nana kabini bɔ i ka silamɛya kan maa dɔ nana kabini i ka silamɛya ɲaami i bolo maa dɔ nana kabini i ka silamɛya ka bɛlɛ k'i ɲimi ɲɔgɔn na ni a ye n'i ma sɔn n'aw kɛlɛ la n'a y'i fa ala ka ciden ko i bɛ arijinɛ kɔnɔ n'i sara i bɛ arijinɛ kɔnɔ n'i ma sa fɛnɛ tuma dɔ la i ye baara min kɛ i ye jihadu de kɛ a b'a yɛrɛ jɛ diinɛ ti fɛn fitinin ye dɛ diinɛ ye fɛnba de ye ni maa ko a bɛ tusi i ka diinɛ na ka nin to i la n'a ko a bɛ tusi i ka diinɛ na e dun yɛrɛ b'a dɔn ni nin baara kɛra nin bɛ sɔn k'an ka diinɛ sunsun walima k'an ka diinɛ nin ka nɔgɔ walima ka kasa dɔ wuli an ka diinɛ na o man kan tɛ ka kɛ ka silamɛ kelen sigilen to walima k'i dalen to parce que n'i y'a mɛn an ye bonya fɛn fɛn sɔrɔ silamɛya nin dɔ dɛ bi kuma silamɛya nin bila jamana nin kɔnɔ dɛ ne de la k'a f'i ye n ka bɛ fɔli min kɛ ko mali superficie tɛ koyi o tɛ jamana 7 bɛ afiriki mun ka bon ni mali ye mali de y'a 8nan ye o ye afiriki dɔrɔn ye population kɔni an tɛ kuma o kan anw tɛ jate jamanaw ye ko population caman bɛ jamana min yɛrɛ kan parce que jamana dɔ bɛ yen olu ka dugu kelen pe yen o bɛna caya ni mali population bɛɛ ye Lagos b'o la Kɛri yɛrɛ fana b'o la dugu kelen o jama ka ca n'anw ka jamana bɛɛ ye o b'a yira an tɛ kuma population yɛrɛ kan dugukolo bonya jamana 7 bɛ afiriki a ka bon ni mali ye mali de ye 8nan ye nka munna o bɛɛ la a bɛ fɔ mali ma ko maliba maliyɛnw kɔnna ka silamɛya tali min kɛ ani danbe min b'aw la o dama dɔ dɛ parce que kabini an ka jamana tɔgɔ ma da ko mali silamɛya donna an fɛ yan bi ko jamana tɛ nin wa bi ko diinɛ fana tɛ nin wa maaw ka bɔ ni diinɛ ye diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na n'a ye anw fɛ yan a ma daminɛ bi dɛ o de kama n'i taara diɲɛ jamana ba fɛn o fɛn na i bɛ mali représenteli ni fɛn jumɛn ye silamɛya silamɛya de kɛlen don k'an représenter diɲɛ na dɛ o de b'an bolo o de y'an ta ye an k'an jija an k'an bolo fila cogow la silamɛya dama o de kɛlen don ka mali yɛrɛ tɔgɔ bɔ yɔrɔ la n'o tɛ dɔw t'an dɔn yɛrɛ wallahi i b'a fɔ dɔw ye ko mali u t'i dɔn yɛrɛ o misaliya n'aw taara hiji la i ni dɔ bɛ seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bangladeshi don pakistanais a b'i ɲininka k'e bɛ bɔ min e b'a ko mali i b'a ko fɛ e ni mali mali bɛ min kabako e yɛrɛ b'a la ko mali b'a dɔ bɛ k'i ɲininka ko mali bɛ min yɔrɔ kabako dan dɔ dɛ f'i ka jamana dɔw de fɔ minnu dɔnnen mali bɛ nin de kɛrɛfɛ a bɛ afiriki de l'ouest la i bɛ nizeriya dɔn an b'o dɔn n'i bɔra nizeriya i bɛ na nizeriya o kɔfɛ i bɛ don mali la i bɛ explication dɔ ti n'o tɛ a tigila maa b'a fɔ k'a tɛ mali dɔn o bɛ kabakoya parce que e yɛrɛ bolo a bɛɛ ye yan de ye an ka kuma dɔw la dɔw yɛrɛ t'a dɔn o misaliya ka surun an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen i b'u ɲininka k'i bɛ peru dɔn wa peru est ce que e bɛ peru dɔn a b'a fɔ ko peru fana ye mun ye alors que o jamana n'i y'a fɔ perukaw ye ko maa bɛ sɔrɔ an fɛ yan mun ma deli ka peru fana mɛn o bɛ kabakoya fɛn min bɛ anw kɔrɔta silamɛya nin de don wa i k'i jija i la i ko cɛ sɔrɔ o la dɛ ko ni maa min banna silamɛya nin ma n'i sara i jufara Alahu taala o k'o tigilama de ye tasuma donkew ye wa u bɛ to de kɔnɔ ko bɔli t'a la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma nin kunɲɔgɔn nin kɔnɔna la an ye vocali caman sɔrɔ aw yɛrɛ fana ye caman mɛn projet de loi min n'a tun bɛ fɛ ka taa jamana nin contrôle la an b'a fɔ ten walima a tun bɛ fɛ ka taa jamana nin kama aw bɔra kalama hali n'o y'a sɔrɔ fɛn nin ma publier kosɛbɛ wa a ma ta dɔwɛrɛ si kama dɛ a bɛɛ lajɛlen talen don fɛn jumɛn kama silamɛya kabako dan dɔ dɛ mun bɛ fɛ k'a voter o ye silamɛ ye mun bɛ fɛ ka taa n'a ye assemblée kɔnɔ silamɛ de a bɛna ta minnu contrôle la o fana ye silamɛ ye yɔrɔ nin ye kabako ye dɛ kuma dɔ la aw y'aw ta mɛn vocal la papier de cira anw ma aw ye nin sigi aw ka nin jateminɛ aw k'a lajɛ n'aw bɛnna mun kan a bɛ don assemblée kɔnɔ a bɛ voter n'a votera ko de bɛ ta jamana nin kɔnɔ kumaw b'a kuma dɔw la an tɛ se k'o fɔ hali k'an to minibari sanfɛ kabako dan mɛ kuma dɔ la e bɔra kalama ni fɛn jumɛn ye o ye vocaliw ye vocali minnu tɛmɛna nin yɔrɔ la an b'an karamɔgɔkɛ fɔ n'o de ye Sheikh Mahamudu Kumayi ale ye kuma min k'a kan o de kama e bɔra kalama mɛ o kuma y'a sɔrɔ an y'a lɛtiri kalan ka ban o y'a sɔrɔ an ye lɛtiri nin kalan mɛ an ma miiri k'a fɔ ko tiɲɛ na sɛbɛ de don ko nin bɛna ta ka don an ka assemblée kɔnɔ an tun b'a miiri fili ka pɔn damadɔ dɔrɔn pe d'i ma walasa i k'a faamu fɛn min tun bɛ fɛn nin kɔnɔna la i ka se ka dɔɔnin dɔn a la a pɔn dɔ ye fɛn jumɛn ye misiri si kana jɔ jamana kɔnɔ tuguni f'i ka tɛmɛ ministère de ka sira fɛ i ka taga ministre ka papier dɔ d'i ma i y'i ka dugukolo sɔrɔ o dama tɛ dɛ papier wɛrɛ de bɛ d'i ma autorisation de construire yan n'o fana tɛ kelen dɛ jamana bɛna papier wɛrɛ de d'i ma an sɔnna i ka misiri jɔ yan n'o papier t'i bolo e ni misiri jɔlen man kan sariya minnu bɛ yen n'o kun kan ka taa nin ye a dɔ ye a belebele dɔ fana ye fɛn jumɛn ye
misiri selibaw bɛ da misiri kɔnɔna dama na n'aw ka jama cayara cogo o cogo a tɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ka seli kɛnɛmana la o de fana bɛ projet nin kɔnɔ dɛ misalala yɛrɛ filɛ misiri min kɔnɔ jama min bɛ kɛnɛma n'i y'a lajɛ hali o ɲɔgɔnna tɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ misiri kuru kɔnɔna lajɛ a falen don kɛnɛmala falen don kɔfɛla falen don fo ka taa bila pavé la ni sariya nin taara nin bɛɛ de bɛ ban maa si tɛ seli misiri kɛnɛmana la tugun aw ka seli da ye misiri kɔnɔna ye n'o m'aw bɔ sa aw bɛ juma kɛ 2 ye o t'a kɔnɔ dɛ ne yɛrɛ ka kuma ye aw bɛ juma kɛ 2 ye ni maa fɔlɔw nana aw bɛ juma seli n'olu taara maa filananw bɛ don i n'a fɔ Europe ni Amérique a bɛ ka kɛ cogo min ko sariya ko k'o ta an ka jamana kɔnɔ n'o ye Maliba ye kɔni a sabanan ye mun ye a tɛ bɛn projet nin kɔnɔ a bɛ yen jamalajɛ si ka kɛ diinɛ sira fɛ n'aw ma taga autorisation dɔ de ɲini ministère la walima ni ministère yɛrɛ ye département min yira aw la aw ka commune kɔnɔ a ye t'aw sara nin na ka misaliya dɔ d'i ma dɔrɔn hali ni dɔ ba fatura aw bɛ fɛ ka wajulu kɛ o wajulu kɛnɛ tɛ sigi fo jamana ka papier de k'a y'aw bolo k'an ye aw autoriser aw ka wajulu kɛ n'o kɔni tɛ aw ta fila nin cɛtigɛ o projet o de bɛ sen na ministre bolo mun ɲɛsinin b'an ka diinɛ yɛrɛ kow ma o ka ko n'a y'o mun ta k'o di an ma ko silamɛw ka nin décortiquer a y'a fɛsɛfɛsɛ ni aw yɛrɛ ye mun y'a la ka fara ale ta kan an bɛ sɔrɔ ka bila assemblée la assemblée b'a voter o tuma a bɛ kɛ loi ye loi min bɛ boli jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen kan a dɔ wɛrɛ fana ye fɛn jumɛn ye a t'i bɛɛ karamɔgɔ si ka wuli tuguni k'i b'i ka microw ta n'i ka doniw k'i bɛ taa dugu wɛrɛ la Mali kɔ tɛ dɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan e ye wajulukɛla ye k'i ka doniw ta k'i bɛ taa Sikaso ko ka taa wajulu kɛ a t'i bɛɛ e ka taa Sikaso abada f'i ka tɛmɛ sariya sira de fɛ olu k'i taa kun dɔn n'i taara i bɛ taa mun fɔ Sikaso i taatɔ la n'i ɲininkara papier jumɛn b'i bolo n'o papier t'i bolo a tɛ bɛn e ka bɔ yan k'i bɛ taa Sikaso walima Segu k'i bɛ taa wajulu kɛ ko k'o fana f'an ye ko tuma na k'o fana sariya o fana tun bɛ a kɔnɔ a dɔ wɛrɛ ye mun ye ka ko sonsoro ye fɛn nin ka ca n'a ye a bɛ taa fɔ article 40 dɔɔnin na ne bɛ belebeleba damadɔ f'i ye dɔrɔn pe walasa e k'a faamu o dɔ ye mun ye hali an filɛ kutuba min kan kutuba si kana kalan tuguni jamana kɔnɔ fo jamana ɲɛmɔgɔw k'aw ka kutuba sɛbɛn k'a di aw ma walima aw yɛrɛ mana kutuba min sɛbɛn a bɛ taa yira u la n'o y'a sɔrɔ a bɛ lakali walima n'a tɛ lakali o bɛ sɔrɔ ka sira di aw ma n'o kɔni tɛ alimami fɛn fɛn mana bɔ a yɛrɛ la k'i jɔ minibari sanfɛ ka kutuba fɔ ka sɔrɔ jamana ka kutuba sɛbɛnnen tɛ walima i yɛrɛ y'a sɛbɛn an m'a ye ni mun bɔra o la sa alimami yɛrɛ o tɛna dogo i la ni mun bɔra a la e n'i ka alimamiya o tɛna dogo i la dɛ ni kumaw de tun bɛ sen na n'an karamɔgɔkɛ ye kuma nin kɔɔri dɔɔnin a ka émission dɔ sen fɛ mais kuma nin sɛbɛnnen yɛrɛ de nana en français an balimaw farala ɲɔgɔn kan k'a traduit en arabe k'a traduit arabu la k'a di maaw ma kuma dɔ la n'i donna sitew kɔnɔna la i bɛna ye ko ye nin de ye nin kibaruya de tun bɛ sen na kunɲɔgɔn nin kɔnɔna la kuma dɔ la e ma bɔ a kalama nin y'a mɛn ko fɔlɔ y'i fɛ kuma dɔ la e bɔra a kalama mais i kun t'a kɔnɔna kow dɔn nin y'a kɔnɔna ko belebeleba dɔ ye ka ta k'a d'i ma an bɛ foli lase an ka silamɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen ma nin na k'a fɔ ko jamana silamɛw bɛnnen tɛ o tɛ nin ye dɛ a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛnbɛla min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o den kɛrɛfɛ nin ko la a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ye ka kan kɛ kelen ye ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci minisiri ma i ye nin sariya min di anw ma k'an k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲuman min b'a la an k'o fɔ ni ɲuman tɛ mun ye an k'o fana f'i ye an bɛ mun f'i ye jamana silamɛ bɛɛ tɔgɔ la anw ma ɲuman kelen ye nin na nin kuru i k'a fara i k'a fili poubelle kɔnɔ jamana silamɛ tɔn fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ka kuma kɛra nin de ye k'a lase minisiri ma wa k'a kɛ lɛtiri ye o dama tɛ dɛ ka délégation former ka taa minisiri yɛrɛ voir u yɛrɛ sigilen don tête à tête i ye nin mun d'an ma an y'a kalan an ma hɛrɛya kɔnɔ minisiri nin bila pewu o de fɔra a ye minisiri ko baasi t'a la a kun bɛna loi kun bɛna voter aw de ye ni aw yɛrɛ ko k'a man ɲi an b'a bila a ye nin de kuma fɔ ni aw yɛrɛ ko k'a man ɲi an b'a bila mais kuma dɔ bɛ yen ne m'o faamu minisiri ka kuma la dɛ a tulo bɛ n na walima ni n tilara ci bɛ lase a ma a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ taga sira min na sisan ko jamana ka kala k'an b'a bila fɔlɔ ne y'o de faamu a ka bamanankan na dɛ bamanankan ni tubabukan a kun b'o de don ko kɔnɔna na jamana bɛ cogo min an bɛɛ bɛ jamana situation gɛlɛya min b'a kɔnɔ n'aw ko a t'i bɛɛ ko tuma an b'a bila fɔlɔ ko kuma dɔ la a fana bɛ mun fɔ jama ye ale kɔni y'a sɔrɔ nin loi dɔw tun bɛ yen dɛ ale de kɔni kɛra sababu ye k'a lawuli sisan n'o tɛ k'a tun bɛ yen ale de kɔni y'a lawuli n'aw k'o k'aw t'a fɛ
an b'a bila fɔlɔ san 10 san 20 kɔfɛ ko kuma dɔ la ni faamuyaw kɛra k'a bɛ sɔrɔ ka taa o kɔrɔ de loi nin bɛ sunɔgɔ de la n'o tɛ a ma sa dɛ an b'o fana fɔ dɛ a y'a bila a ka sunɔgɔ de n'o tɛ a ma sa dɛ an b'o fɔ silamɛ tɔnw ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa fɛ yen kuma ni kuma dɔ la yɔrɔ dɔ panna u kunna a k'o yɔrɔ jateminɛ jamana bɛ cogo min na fɔlɔ an bɛ fɛn nin bila san damadɔ kɔfɛ k'a bɛ se ka taa ne ko minisiri nin nana diinɛ ko de kama wa walima nana mun de kama jamana nin kɔnɔ ne hakili la nin département yɛrɛ kun tɛ anw fɛ yan k'a fɔ ka minisiri dɔ sigi diinɛ ko yɛrɛ la o kun tɛ yen ɔ jamana ɲamini min kɛra a yera de k'a fɔ ko ni an tɔgɔla minisiri yera kuma dɔ la o bɛ sɔn ka kɛ hɛrɛ ye jamana diinɛ kɔ ma ɔ n'o bɛ ka taa kɛ tan kuma dɔ la minisiri nabaliya kun tɛ fisaya n'a nali kuma dɔ la nabaliya kun bɛ sɔn ka fisaya ka tɛmɛ nali kan k'a fɔ ko fɛn nin bɛ sumaya de la fɔlɔ ne ma se ka kuma nin fɔ o b'a yira ko nin kan ka bila jamana min bɛ yen ko o jamanadenw majorité o de ye silamɛ ye an yɛrɛ 95% musulman loi jumɛn bɛ se ka ta tuguni o jamana kɔnɔ mun bɛ taa o jamana ka défaveur la mun bɛ taa olu contrôle la o bɛ se ka faamu cogo di jamana bɛ ye silamɛ ni kuma gɛlɛyara de ka diinɛ wɛrɛ maa tɔw gasi sigi an b'a fɔ ko an ka majorité ye silamɛ ye n'o tɛ ni ko maliyɛn bɛɛ ye silamɛ ye i filila ni ko an bɛɛ ye silamɛ ye i filila i ma fili o jamana bɛ taa cogo min i ma fili a la juma bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan k'a juma selibaw bɛ k'u misiri kɔnɔ o juma misiri bɛ min yan juma misiri si tɛ yan ko n'i taara n'i tɛ misiri falen ye k'a kɛnɛmale falen ye nin hakilina bɛ jigin mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ cogo di ko ka loi dɔw ta an kɛra faransɛ ye hali minnu taara faransɛ y'a lajɛ n ko faransi misiri b'i fa maaw bɛ seli kɛnɛ ma o mun ye faransi ye olu mun ka loi tɛ boli ni silamɛya yɛrɛ ye mɛ an fɛ yan misiri falen jama min bɛ taa kɛnɛ ma k'o bloqué aw tɛ seli kuma dɔ bɛ yen hali n'i tɛ sɛbɛ la i kana fɔ a cɛ man ɲi hali n'o sɔrɔ e yɛrɛ bolo ko nin tɛ sɛbɛ i bɛ k'an dakɔrɔbɔ de k'a lajɛ an ka réaction bɛ kɛ cogo di ka kuma nin yɛrɛ la wuli o wulili yɛrɛ de ye dɔgɔyama ye k'a las'an ma o yɛrɛ de kun man tɛ ka wuli o b'a yɛrɛ ka fɔ kuma dɔ la hadisa dɔ bɛ yen hali ni dɛnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama la dɔɔni ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fitina bɛ sunɔgɔ la ala ka danga bɛ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min b'a la wuli hadisa sanadu fiye bɛ se ka k'a la mɛ a matunu ka kɛnɛ dɛ fitina bɛ sunɔgɔ la e min bɛ kɛ sababu ye k'a la wuli ko ala ka danga bɛ e de kɔ dɛ a y'a hakili to a la fitina man ɲi anw ka jamana bɛ cogo min na bi an mago tɛ nin ko ninnu na n ko jamana bɛ cogo min na bi an mago si tɛ nin na mali mago bɛ stabilité de la an mago bɛ sécurité de la an ka jamana kɔnɔ jɔn bɛ nin kɔrɔnfɛn mankanba ni jamana yɛrɛ an t'a dɔn jamana bɛ ka taa taasira min yɛrɛ ka jamana bɛna laban cogo jumɛn na an bɛ jamana kɔnɔ a mara t'an bolo anw yɛrɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan de an ka jamana ka k'an ta ye fɔlɔ an bɛɛ bolo bɔ o ko la tuma min an bɛɛ ka hakilina ye o ko ye tuma min mun bɛ nin projet yɛrɛ la wuli an sɔnna an ma sɔn mun de la wulila yɛrɛ mun na baara o ma ɲɛ dɛ a ye jamana tagabolo lajɛ dɔrɔn jamana bɛ cogo min na k'a fɔ ko mɔgɔ ka tila k'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ ko kana nin ye k'o kɛ jamana kɔnɔ i dalen b'i ka so kɔnɔ i hakili sigilen tɛ hali ni ci ser'i ma an ka jamana kɔrɔn fɛ i bɛ taa min maa joli de bɛ yen i ka dugu bɛ jamana kɔrɔn fɛ n'i bɛ taa kɔrɔnfɛla la i bɛ bɔ ni burukina de ka bɔ ni burukina ka nizɛri minɛ ka jigin i ka dugu la e yɛrɛ ka jamana i se k'a traverser o jamana bɛ cogo min na ne hakili la an kan ka fara ɲɔgɔn de ka forum de kan ka kɛ états généraux de kan ka kɛ ka mɔgɔw hakilinata ɲini jamana bɛ se ka sécuriser cogo di an bɛ se k'an ka stabilité sɔrɔ cogo di ni nin de kɛra ɲɛmɔgɔw ka kuma ye an bɛ nin faamu mais nin projet ninnu jɔn de bɛ nin na wuli yɛrɛ aw sɔnna aw ma sɔn an k'a bila a ta kun n'a ma bɛn aw ma an k'a bila jɔn yɛrɛ y'i bila a tali yɛrɛ la a kun kan ka taa yɛrɛ wa jɔn y'i bila a la bon b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen olu man kan tɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la an ka hakili to a la jamana bɛ sɛgɛn na a bɛ gɛlɛya la ninnu ti ko ye k'olu ka tɛ jamana kɔnɔ a y'a lajɛ département jumɛn b'an fɛ yan k'a tɛ fɛ ka grève a bɛ dɔgɔtɔrɔ ye grève dɔw kun tigɛ hali an ma mɛn sisan a dɔw kun tigɛra u y'a mada ko n'u ma jaabi u bɛ tila ka segin a kan dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛ ka grève kɛ fonctionnaire minnu b'an ka département na hali école karamɔgɔw u bɛɛ bɛ fɛ k'u ka grève wuli a b'a yɛrɛ jamana bɛɛ de ninnu mago bɛ mun na u ka hakɛ don a y'u ka hakɛ d'u ma dɔgɔtɔrɔw mago bɛ fɛn jumɛn na nin don nin bɛɛ se t'an ye a ye nin minɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ nin fara a kan banna an mago b'o de la an ka dɔgɔtɔrɔsow ka équipé minɛn minnu bɛ yen k'aw yɛrɛ bɛ bɔ yan ka taa jamana kɔ kan o minɛnw nɔfɛ o ka bila an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ
c'était anw ye ka taa Maroc se t'an ye ka taa Tunisie se t'an ye ka taa Faransiw ni jamana wɛrɛ la anw ta ye an ka hôpital nationaliw de ye yan n'olu bɛ yen k'u ma équipé a bɛ minɛn bila olu de kɔnɔ fantan ninnu olu bɛ taa consultation kɛ 200 ni 400 la aw dun hali n'aw senw talon na ni mura ye aw minɛ a bɛ don avion de kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan an ɲɛ kelen ye a jɔn bɛ k'a ka consultation bɛ kɛ jamana nin kɔnɔ yan hali diagnostic médical gansan i bɛ taa Maroc de walima i bɛ taa Tunisie walima i bɛ taa Faransi hali ni mun tɛ sɔrɔ siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn na o ka mura fura bɛ taa sɛbɛn a kun Faransi de Mali tɛ an minnu bɛ jamana kɔnɔ ka ban an de mago b'an ka nin dɔgɔtɔrɔsobaw la olu ka équipé minɛn minnu t'u kɔnɔ o ka bila o kɔnɔ an mago b'o de la o de kan ka kɛ jamana kɔnɔ an mago tɛ nin na aw kana seli kɛnɛ ma aw kana taa ayiwa dawala nin yɔrɔ la aw kana fara ɲɔgɔn kan Mali mago bɛ nin na ni tɛ maliyɛnw ɲɛsira la an mago bɛ fɛn min na dɔrɔn jamana yɛrɛ bɛ fɛ ka coron min kɛ an mago b'olu baaraw de la olu de ka kɛ mais n'olu ma kɛ n'aw nana k'a bɛna ni projet de loi ye tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni ma se k'a faamu projet de loi min mago tɛ ka jamanadenw ka n'o mago bɛ jamana wɛrɛ de ka mun tɛ ka jamanadenw ye e kan k'o bila kɛrɛfɛ de i man kan tɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'a ye o tuma na jamana bɛ cogo min na an mago bɛ sécurité de la an mago bɛ stabilité de la an mago bɛ paix de la jamana kɔnɔ an mago bɛ attente de la jamana kɔnɔ an bɛ fɛ jamanadenw yɛrɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛn dɔ de ka sabati jamana kɔnɔ mais fɛn min ye ka na ni kuma ye mun bɛ silamɛw yɛrɛ yuguba ni ko gɛlɛyara n k'aw bɛ ɲɛsin karamɔgɔ de ma a ye dugawu kɛ o dugawu joli bɛ kɛ misiriw kɔnɔ ni jama bɛ caya ka jɛnsɛn kɛnɛ ma o tuma na ka dugawu kɛ jamana o fana bɛna dabila a fana bɛna dabila ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ɲɛmɔgɔ bɛ dɛsɛ kuma dɔ la ci bɛ bila karamɔgɔw de ma a ye kuma jamanadenw fɛ o yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'aw bɛ jamanadenw wele k'u bɛɛ bɛ k'u ye n'a ko mɔgɔ kana déborder ka taa kɛnɛ ma o yɔrɔ jumɛn bɛ yen k'an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ye k'an bɛ k'u ye kun tɛ fɛn dɔw la kana yuguba yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn a ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa jamana nin ka stabilité Alahu Taala de bɛ se ka stabiliser an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'an ye ala ka sécurité k'an ye jamana nin kɔnɔ ala kan'an kɛ jugu sago ye diinɛ nin halisa ala ka yakubaya ala ka kɛ lanpamɛnɛ ye anw yɛrɛ tɛ se ka mun faa an b'o ɲini masaba ala fɛ أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين وصلوات ربنا وسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبي على فوق ولمن دون كبركة كيني مسبالة في أكم بسوابا ما كفتو نكتو أنين نتبلا جلنا كشني نما تشاما كويني على في أكوك جون نفس منتك جومي كذا يكتمدن فم بكانا نعمدان يعطينا دنتقني نودي أبو القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا على كسلي جون كشيني نما دو فوكا سكان هرنيال ما كبتسما كنو دونيما يا الله يا ربنا بيني ألف على كهنام بلا كم بلا جل كان هرنيا كبتسما كنو دونيما أمبي موني أنك جمانا نمو في أي جمانا نهنمنا أي جمانا نهنمنا ne y'a f'i ye n ko karamɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ kuma cɛ ɲa kojugu u y'a kɛ hadisa ye k'a sɔrɔ hadisa tɛ hubbul watani min al iman ko ka k'i faso fɛ ko limaniya kuma nin ye tiɲɛ ye mais kira de ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam al-Fudayl ibn Iyad ale de nin kuma nɛmalenba fɔ an ye a ye k'aw fasow fɛ a ka kɛ faso kanubaa ye mais ka taa yan bɛ minnu na gosi ko kafiriw don olu yɛrɛ bɛ baara min k'u ka jamana ye jamana ka taa ɲɛ ka jamana sigi ayiwa sanfɛ o ka bon ka tɛmɛ an minnu b'an disi gosi n'an ka silamɛya ye o ka bon n'anw tɛ wa ɲɛmaa bɛɛ k'a dɔn i taara kɔfɛ kalan na jamanadenw ka lɛnpo n'u ka taxes de kiri i ka kalan sara ye an kana ɲinɛ jamana nin kɔ dɛ an kana kɛ jamana nin ma fisiriwale a ye nin jamana nin a y'a hinɛ minɛ a ka tila ka baara kɛ nin jamana ye maa caman bɛ yen bi kuma tɛ se ka k'a fɛ alors que jamanaden minnu bɛ yen n'i ye datugu n'o cɛ olu de ka lɛnpo kɛra sababu ye k'i ka kalan sara olu de y'i bila ka taa kɔfɛ i bɛ burusu min ta a bɛ bɔ olu ka lɛnpo de la n'u ka taxes ne nana o jamana kɔnɔ e kan ka baara de k'o jamana ye i ka kalan nafa an k'o ye nin de ka ɲi i taara kalan min kɛ kɔfɛ n'i nana yan i ka baara kɛ jamanadenw k'u waso n'i ye ko nin ye kalan min kɛ tiɲɛ na an y'a nafa sɔrɔ jamana kɔnɔ
nka minnu bɛ taa kalan na jamana kɔfɛ n'u nana anw bɛ mun ɲa nafa bɛɛ bɛ ɲɛsin u yɛrɛ de ma jamanadenw ka taa ka dɔgɔ a la walima u tɛ fɛn sɔrɔ a la wa hali n'i nana i sara n'i dan'o ma o fana b'i faamu jamana yɛrɛ ka biɲɛ o de fana bɛ ta i fɛ anw ka kalan ma kɛ ka surafɛn kɛlɛ dɛ anw ka kalan yɛrɛ kɛra de an bɛ surafɛn sɔrɔ cogo min k'o dun anw ka kalan y'o de ye nafa jumɛn bɛ nin na ni jamana nin ye fantan jamana ye cogo min dɛsɛbaatɔ jamana cogo min e bɛ tila ka anw ka jamana dɔn mɔgɔ sara waati sara mɛn f'i farikasi bɛ cɛ ka bɔ i kan les pays pauvres comme le nôtre anw ka nin jamana nin dɛsɛ bɛ cogo min hali sini kayima min bɛ diɲɛ na jamana minnu bɛ yen k'u ka pauvreté ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ye Mali b'a la an b'a la ni gɛlɛyaba bɛ sen na kule de bɛ ka kɛ kuma bɛɛ la a ye armée dɛmɛ waati dɔw tɛmɛna armée dɛmɛli la bɛɛ ye wari bɔ hali misiriw ye wari fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye jɔn de bɛ ban armée dɛmɛ ma n'i ban ka dɛmɛ i m'a k'i yɛrɛ la wa n'olu de bɛ yen k'an bɛɛ kɔlɔsi Ala ka kɔlɔsili kɔfɛ nka minnu yɛrɛ b'a fɔ ka armée dɛmɛ olu ta kɛra joli ye u ta kɛra joli ni jamana kanu yɛrɛ ye tiɲɛ ye anw na ɲɛmaaw fɔlɔfɔlɔ de kan k'u bolo bila u kunna ka wari ta jamana kɛsu kɔnɔ o tɛ dɛ ne sara ye nin de ye san kelen kɔnɔ a ye nin hakɛ tigɛ ka bɔ n sara la a k'a bila jamana kɛsu kɔnɔ armée ko dama tɛ dɛ jamana yɛrɛ bɛ situation min na an bɛ fɛ ka bi a ye dɔ bɔ anw sara la faso kanuba ka kuma kan ka kɛ tan a dɔlila ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ dɛ cɛkɔrɔbaw y'a seri n'o tɛ an ka jamana mɔgɔ kelen ka sara $35,000 maa kelen $35,000 i ka sara wari ne t'a juguya la hasiriya tɛ n na yɛrɛ ne ni e tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ an y'a mɛn de k'i bɛ sara a la n'i fana sɔn k'a fɔ mɔgɔ ye ne sara ye nin de ye fo ka san yɛlɛma a ye $5,000,000 nin bɔ n sara la kuma bɛɛ a k'o bila kɛsu kɔnɔ ye nin kan ka daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la fɔlɔ koyi président yɛrɛ kɔni a ka voyage dɔ la an ka Air France kɔnɔ jamana avion yɛrɛ a k'o jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka voyage comme les passagers a nalen mɔgɔw ka taa kunbɛn président kɛra cogo di mun bɛ avion na foyi t'a la nka mun na e voyagera passager ka avion na n y'a dabɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ parce que ne ka nin avion n'a fɔra n k'a ta an bɛ mun k'a dépenser a bɛ taa $20,000 voyage kelen ka bɔ yan ka taa Faransi $20,000 a entretien a n'a kérosène sara ani an bɛ wari min yɛrɛ di maaw ma n'an y'a fara ɲɔgɔn kan $20,000 voyage o voyage an b'o de bɔ komi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni ne dun ko n bɛ voyage ni Air France la n tɛ tɛmɛ $2,000,000 $3,000,000 kan o $17,000,000 tɔ ne jɛra o de ko a k'o bila jamana kɛsu kɔnɔ jamana hinɛ kama ni président fɔlɔ ye nin kɛ maa tɛ jigin ministres ni directeurs ni députés tɔw la n'ale yɛrɛ ye nin kɛ wallahi bɛɛ bɛ nin kɛ mais jamana ka gɛlɛya ka gɛlɛya anw de b'a gɛlɛya kɔnɔ o n'o tɛ an mun bɛ nɔgɔya la an ma gɛlɛya la a ma fɛn bɔ aw ka dumuni cogo la aw ka lahala cogo a ma foyi bɔ a la halisa dɔ wɛrɛ de b'a ka ta o kɛsu kɔnɔ tuguni ka tila k'o k'o mago ye o b'a yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de k'an ka jamana ni hinɛ minɛ an kana bɛɛ kɛ dala kuma ye an ka taa ni action ye sa an ye jamana dɔ président ye o ni passagers bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan avion na an kɛrɛfɛ jamana dɔ président yɛrɛ kɔni a n'a ka jamanadenw bɛɛ bɛ avion kelen kɔnɔ o bɛ ka t'u ka mission na a segintɔla fana a bɛ don avion kɔnɔ jamanadenw bɛ tila ka don o kan mun na an bɛ dɛsɛ k'a kɛ an kana nin bɛɛ kɛ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen an bɛ mun ta hali ni gɛlɛya bɛ yen an ka tila k'o kelen de ta o faso kanu kɔni anw tɛ se k'o faamu o b'a dɔn maliyɛn aw kana sɛgɛn duwawu la dɛ a ye duwawu kɛ jamana nin ye dɛ ne kɔni dalen b'a la Mali tɛ to tan wallahi ne dalen b'a la Mali tɛ to tan don bɛ na fɔ mɔgɔw ka tila ka misaliya ta anw ka jamana kan n'an ka jamanadenw parce que hali san ma kunu fɛn min ye kalan ye an ma sɔn a ma n'an sɔnna k'an ɲɛsin kalan ma don o don an b'a dɔn ko jaa kɛ de tun b'an kan sisan an gununa an bɛ mun kɛ i bɛ diɲɛmaaw ye ka misaliya ta an kan an bɛ ɲini Ala fɛ Ala k'o waati yira an na Ala ka jamana nin taa ɲɛ Ala ka jamana nin hinɛ don jamana ɲɛmaaw la Ala k'anw yɛrɛ fana kɛ fasoden ɲuman ye an b'a ɲini Ala fɛ fitina sigilen n'a jɔlen n'a dalen Ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ ma maa min bɛ fitina ta ka jamana sɛgɛrɛ Ala k'an kisi ka bɔ a tigilama tɔɔrɔ ma gɛlɛya min bɛ jamana nin kɔnɔ Ala k'a falen ka kɛ nɔgɔya ye fantanya min bɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala kan'o kɛ sababu ye k'an dɛsɛ ale Alahu Taala batoli la Ala ka sɔrɔ d'an ma an bɛ Ala yɛrɛ sɔrɔ ni sɔrɔ min Ala k'an kisi ka bɔ sɔrɔ ma ayiwa an yɛrɛ bɛ Ala juguya ni sɔrɔ min Ala k'an kisi ka bɔ o ma maa min ta ye bana ye Ala ka farikolo kɛnɛya d'i ma ni ta ye haminanko ye Ala de b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan Ala ka haminanko bɛɛ yara an ka tunkaramankɛ wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sɔn Ala k'o sɔn Ala k'o ɲuman segin ka n'an fana ɲuman sɔrɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u tanga Ala ka n'u ka nafolow kɔlɔsi Ala ka n'u ka diinɛw fana kɔlɔsi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an balo ni diinɛ tiɲɛ kan ni saya bɛ s'an ma don min an ka sa k'an to ni tiɲɛ kan n'an bɛ wuli don min k'an ɲɛ da Ala ka ciden ni sahabaw kan sallallahu alaihi wa sallam kiyama kɛnɛ kan Alahu Taala k'o k'an ye
ni sabe sama domi an kan nimbo wati o kasro agla ni so kadankoro nan nimbe bi domi an ka kuma laban ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum allah.